Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Untuk itu mari kita menata niat kita, hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharap ridha Allah. Kita isi hari ini dengan menuntut ilmu, belajar bersama-sama, kita tata niat kita, mari kita jaga hubungan kita baik dengan Allah untuk menjaga kebersihan kita, yaitu Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin walimna taqwil. Allahumma faqihna fiddin walimna taqwil. Allahumma faqihna fiddin walimna taqwil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal hifdha wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izan wa syarafan wa ja'alni mu'minan solihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yasma'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bisayyin min ilmihi illa bima sa' wasi'a kursiyyus samawati wal arda wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita semua masih diberikan kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menambah kebaikan-kebaikan. Ya, salah satunya dengan menambah ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah, yaitu ilmu agama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu di bumi yang fana ini setiap langkah yang kita tapaki, setiap kata yang keluar dari mulut ini, ya, setiap kata yang keluar dari mulut kita ini, setiap niat yang terlintas dalam hati,
setiap niat yang terlintas dalam hati, semuanya akan kembali kepada diri kita. Seperti bayang-bayang yang tak bisa dipisahkan dari tubuh. Setiap perbuatan pasti membawa konsekuensi, entah itu manis seperti madu, atau pahit seperti empedu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 30, pada hari ketika setiap jiwa akan diperlihatkan segala kebaikan yang telah dikerjakannya dan segala kejahatan yang telah diperbuatnya. Ia ingin agar antara dirinya dan kejahatan itu ada jarak yang jauh. Allah itu menghendaki kita itu terhindar, terselamatkan dari kejahatan. Agar kita itu terhindar. Itulah bentuk kecintaan Allah kepada kita. Agar kita itu selamat. Maka tiada yang tersembunyi. Kenapa? Di hadapan Allah tiada yang tersembunyi. Di hadapan Allah tiada yang tersembunyi. Bahkan bisikan hati yang paling lirih kelak akan berbunyi nyaring di hadapan ilahi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan sepelekan niat meski sekedar dalam diam. Sebab niat itu seperti akar yang menentukan arah batang dan buahnya. Sebagai contoh, ya, dalam kita beribadah, yaitu kebaikan menjaga lingkungan. Ketika tangan ini memungut sampah yang berserakan, seakan-akan kita sedang merawat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih. Kalau kita niatkan dengan ibadah, maka Allah akan meridhai, dan bumi pun juga tersenyum, masyarakat tersenyum, tetangga kanan kiri kita tersenyum, dan hati pun tentram. Kenapa? Karena bersih tadi. Hal ini sesuai dengan dawuhipun Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu juga dalam kebaikan di dalam ucapan. Saat lisan menebar pujian dan kata yang menguatkan, hati pun yang rapuh bisa menjadi kokoh. Kadang satu kalimat yang sederhana, kamu hebat, kamu luar biasa, teruslah semangat ya, gitu ya. Karena seperti itu bisa menjadi obat bagi jiwa yang hampir padam. Ini juga sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan firman Allah. Dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik, perkataan yang memotivasi, yang menyemangati. Begitu juga dengan keburukan atau dusta. Bohong itu seperti api kecil yang disulut diam-diam. Awalnya hangat, akhirnya membakar segalanya. Mungkin hari itu kita tertawa dengan kebohongan, tapi besok bisa menangis karena kepercayaan yang hilang. Hal ini juga sudah didauhkan oleh Rasulullah SAW, yaitu celakalah orang yang berbicara dusta untuk membuat orang tertawa. Ya, celakalah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita jangan remehkan perkataan kita walaupun senda. Kemudian kita juga contohkan bagaimana kita membantu sesama. Dengan berbuat baik membantu sesama. Salah satu contohnya itu menyisihkan waktu untuk menolong. Meski hanya sejenak. Bisa menjadi cahaya dalam gelapnya hidup seseorang. Dan siapa tahu saat kita nanti susah, Allah mengirimkan orang baik untuk membalas kebaikan itu. Ini sesuai juga dengan dawuh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Begitu juga keburukan akan kembali kepada kita. Salah satu contoh yaitu keburukan menyebarkan berita-berita bohong atau gosip. Fitnah itu seperti angin hitam. Ia menyelinap diam-diam dan memecah belah hati-hati yang damai. Lidah ini tak bertulang.
lidah ini tak bertulang, tapi mampu menghancurkan dunia orang lain. Hal ini sesuai dengan dawuh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyampaikan segala yang ia dengar. Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyampaikan segala yang ia dengar. Kalau segala apapun yang kita dengar kita sampaikan, berarti kita termasuk berdosa. Harus kita pilah-pilah ini yang membawa kebaikan atau membawa mudarat, membawa semangat atau demotivasi. Harus kita pilah-pilah. Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, wahai diri, jangan remehkan satu langkah kebaikan dan jangan anggap enteng satu goresan keburukan. Sebab hidup ini adalah ladang amal dan akhirat adalah tempat panen. Maka mari kita tanam kebaikan dengan niat yang bersih, dengan hati yang tulus, demi keridhaan ilahi. Demikian, terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Mohon maaf ya, segala atas kesalahan, kekurangan. Mari kita sama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin, wabil khusus orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, putra-putri kita, saudara kita semua. Saya doakan semuanya. Semoga mereka semua sukses dunia akhirat. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وعبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وضلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن بكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال بسموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الخيرات العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما وإنا لمبعوثون
أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواجه النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم